अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। केपीके वालों, ये क्या किया है? ये कोई बजट होता है? आज मैंने बजट देखा केपीके का, मैं हैरान हो गया हूं कि यार आप लोग पाकिस्तान में ही हो और यार कुछ सीखो, मतलब पीडीएम वालों से कुछ सीखो यार। मैं इनका तमाशा दिखाता हूं इन लोगों ने क्या किया आज पख्तूनख्वा में बैठ के। और यही वजह है कि हमने तो इमरान खान से जान छुड़ा ली, ये नहीं छुड़ा पा रहे। इनकी नीयत ही पता नहीं ऐसी है कोई। इनके काम चेक करो, सेहत कार्ड अभी भी खत्म नहीं कर रहे। कहते हैं जी पिछले साल चूंकि 8 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज करवाया था उस सेहत कार्ड से, तो इसलिए हमने उसका मजीद बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मतलब खत्म करना दूर की बात है, उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। वो वहां पर जो इतना महंगा इलाज होता है, गुर्दे जो ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, वो बड़े लाखों रुपए लगते हैं। 9 लोगों के मुफ्त गुर्दे तब्दील कर दिए हुकूमत ने, अंदाजा करो यार। और फिर डायलिसिस के इतने केसेस, कैंसर का इलाज उसमें फ्री कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यार, बोन मैरो, मतलब लोग बाहर के मुल्क को जाते हैं वो इलाज करवाने के लिए, वो भी 6 महीने में कहते हैं अब हम मुफ्त करेंगे लोगों का यहां पर पाकिस्तान में केपीके के अंदर। और फिर जो खवातीन गांव में, दूर दराज गांव में होती है ना, उनको कहते हैं कि अगर किसी का बच्चा पैदा होने वाला हो तो वो उसको फ्री ट्रांसपोर्ट हुकूमत देगी, यानी किसी जिले में नहीं बल्कि दूर दराज की तहसीलों में, गांव में। ये 1122 और एक और सर्विस है उसको ऐड कर लिया जनाब। फिर 98,000 टीचर जो वहां पर पढ़ा रहे थे उनको मुस्तकिल कर देंगे अब। फिर डॉक्टर्स जो थे 675 डॉक्टर, उनको मुस्तकिल कर किया जा रहा है। जुम्मे का दिन कहते हैं कि घर से काम कर लें, बेशक आप जुम्मा पढ़ें, आप सुन्नत पूरी करें और काम करने की, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप घर से काम करें। ये क्या बात हुई? फिर जनाब नौजवानों के लिए 25 अरब रुपए के कर्ज जिसे वो कारोबार कर सकते हैं। एमआरआई ये बहुत महंगी होती है और हर जगह पे नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादातर होती है। तो एमआरआई की सहूलत भी दे रहे हैं यार गरीब आवाम को। फिर आटा कहते हैं, आटा कह रहे हैं जनाब कि जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको सिस्टम के थ्रू आटा मिलेगा, ताजर नहीं उठा सकेंगे। यानी हुकूमत वो जो आटा देगी वो सिर्फ गरीब को मिलेगा, उसके आईडी कार्ड पे, मतलब उसको एक इंसाफ फूड कार्ड बता रहे थे, वो कहते जी वो दे रहे हैं जिससे गरीब को आटा जो है वो सस्ता मिलेगा। फिर बीआरटी की बसों में और बसें शामिल कर रहे हैं। पानी, मौसम, इन चीजों के ऊपर भी पैसे, और तरक्याती कामों के ऊपर 400 अरब से ज्यादा के पैसे रखे हैं, मतलब फंड रखा है। पढ़ाई कहते हैं अभी भी मुफ्ती होगी, बल्कि मजीद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। अच्छा, गरीब का बाल, कहते हैं गरीब का बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद उसके पास फीस नहीं है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, बच्चा लायक है, तो केपीके की हुकूमत पैसे देगी, बच्चा बेशक जाके लम्स में पढ़े या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये क्या बातें हैं यार। फिर कहते हैं नहीं, कोई बच्चा मुझे फर्श पे बैठ के, जमीन पे बैठ के पढ़ता नहीं नजर आना चाहिए। 5 अरब रुपए तकरीबन दे दिए, फर्नीचर रखो जी हर स्कूल में। फिर यूनिवर्सिटियों का क्याम, लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए भी अरबों रुपए के फंड्स। फिर कहते हैं जो पेट्रोल ज्यादा जाया करते हैं वो लोग, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, तो उसको पेट्रोल कार्ड देने जा रहे हैं, फ्लैट कार्ड्स, ताकि वो जनाब उसकी बचत हो। तो इस तरह के कितने ऐसे काम हैं। ये शायद यही वजह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान नहीं छोड़ रहे ये केपीके वाले। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद तंज कर रहा हूं, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूं। केपी वालों, आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप नंबर ले गए हम तमाम दूसरे सूबों से। आप लोग कभी भी एक गड्ढे से निकलकर दोबारा उसमें नहीं गिरते। लेकिन अगर आपने फिर भी इमरान खान को तीसरी बार भी ऑलमोस्ट चुना है तो आप लोग सही रह गए हो। पूरा पाकिस्तान रो रहा है अब, आप लोग सही रह गए हो। तैमूर झगड़ा मेरे ख्याल से उनका नाम है, जो वजीर खजाना है वहां के। मैं बजट सुनता जा रहा था और मैं उस वक्त में चला गया जब हमारे पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में जब पीटीआई बजट पेश किया करती थी, अवाम दोस्त बजट, जिसमें अच्छी खबरें होती थी। अब तो बस ये सुनने को रह गया कि 600 रुपए वाला सीमेंट की बोरी 1100 की हो गई है, बिजली जो है वो 10 रुपए वाली यूनिट 25 रुपए की हो गई है, गैस के ऊपर 45% मजीद टैक्सेस हैं, डॉलर 205 से 208 रुपए तक हो गया है।
اور اگلے کچھ مہینوں میں اس طرح کی مہنگائی ہوگی اور اس طرح کی بے روزگاری ہوگی کہ جب میں نے دیکھا ہوا ہے وہ وقت جب بے روزگاری بڑھتی ہے, مہنگائی بڑھتی ہے اور قوت خرید انسان کی ختم ہو جاتی ہے, تو اس وقت چوریاں, ڈکیتیاں اور بہت بہت کچھ ہوتا ہے. ہوا کی بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں کیونکہ روٹی کھانی ہوتی ہے ہر ماں نے اور اپنے بچوں کو کھلانی ہوتی ہے. ڈر رہا ہوں میں اس وقت سے, یقین کریں مجھے خوف آ رہا ہے اس وقت سے. میں کہتا ہوں اس سے پہلے ہی کوئی میراکل ہو جائے, کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے کہ میرا وطن بچ جائے, میرے لوگ بچ جائیں. فی الحال نظر نہیں آ رہا. لیکن آج جو یہ کے پی کے والوں کا بجٹ دیکھا, آپ لوگوں کو پھر سے سلوٹ ہے. عمران خان کے لیے دعائیں ہیں, اللہ پاک اس کو ہمت دے. وہ ایسی قوم کو جگانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر چکا ہے جو نہیں جاگنا چاہتی. رو تو سکتی ہے, سسک سکتی ہے, گلے شکوے کر سکتی ہے کہ یا اللہ ہم ہی کیوں, ہمارے حالات ہی کیوں, لیکن سوچ نہیں سکتی. یہاں سے نہیں سوچ سکتی. اپاہج ہیں ہم, دماغی طور پر اپاہج, سوائے رونے کے, پچھتانے کے. اور پھر ہم ناشکرے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دکھا کر ایک اچھا رہنما, ایک اچھا لیڈر دے کر ہم سے واپس لیا ہے. میں اس قابل نہیں ہے, شکر نہیں ادا کرتے تھے. اس وقت بھی ہم گلے شکوے کرتے تھے, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تھی, ہم پھر بھی رونا رو رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی. اب ہو رہی ہے مہنگائی, اور اب روک سکو تو روک لو. یہی عمران خان نے پچھلے دنوں کہا. اس نے کہا کہ اب آپ کو پتا چلیے, پہلی بار میں نے خان کے منہ سے سنے الفاظ, وہ کبھی نہیں بولتا ایسا کچھ. اس نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی, اب آپ کو احساس ہوگا مہنگائی کیا ہوتی ہے. اس نے ایک باپ کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس قوم کے. وہ اکیلا تھا تو اس نے کچھ باہر لے جانا نہیں تھا, اس نے کھانا نہیں تھا, اس نے پیسے بچانا نہیں تھے, اسے ککس بیکس نہیں چاہیے تھے, اس کے وزیر نہیں کھاتے تھے. تو اب اسی جسٹ امیجن ایک چھوٹی سی بات کہ جب اس نے وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا ہے, جب وہ ڈائری لے کر اپنی نکلا ہے وہاں سے, تو اسی وزیر اعظم ہاؤس کے صرف باتھ روم بنانے کے اوپر 7 کروڑ روپے لگے ہیں. کیا ضرورت پڑی اس کی, کیا ضرورت پڑی اس کی؟ تو یہ ضرورتیں پیدا کی جاتی ہیں. اب جو لوگوں نے مکان شروع کیے ہوئے تھے کہ جناب سیمنٹ کی آپ کی 100 بوری لگے گی, آپ کا مکان بن جائے گا, اور اگر اس کے پیسے جو بھی ایسٹیمیٹ لگایا ہوا تھا اس نے کہ 60,000 لگیں گے, وہاں پہ اب اس کے 1.5 لاکھ, سوری آئی ڈونٹ نو, مجھے تو حساب بھی نہیں آ رہا, دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے. 500-600 روپے والی بوری سیمنٹ کی 1100 روپے کی, کون خریدے گا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے نا 10 روپے 20 روپے, سمجھ میں آتی ہے بات. یعنی اگر گیس کے اوپر آپ نے وہ کرنی تھی, مہنگائی کرنی تھی, تو 5% کر دیتے, 10% کر دیتے. لیکن اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عوام کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے 2000 روپے کا لولی پاپ. چوپو. once again to the KPK, people of KPK, Pakistan زندہ.